রাখির রঙে রাঙা হকার্স কর্নার। উৎসবের আগে জমে উঠেছে বাজার, আর মাত্র এক সপ্তাহের অপেক্ষা, তারপরেই রাখি পূর্ণিমা। ভাই বোনের এই আত্মিক বন্ধনের উৎসবকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই জমে উঠেছে শিলিগুড়ির হকার্স কর্নারের বাজার। ছোট বড় নানা দোকানে সাজানো হয়েছে রকমারি রাখির সম্ভার। দোকানগুলো যেন রামধনুর রঙে সেজে উঠেছে। চকচকে রেশমি সুতো, পুঁতি, স্টোন, কার্টুন ক্যারেক্টার বা হ্যান্ডমেড রাখির বিশাল ভান্ডার নিয়ে প্রস্তুত বিক্রেতারা। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন রাখির বিক্রি ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। সাধারণ থেকে শুরু করে প্রিমিয়াম রেঞ্জে রাখি মিলছে 5 টাকা থেকে শুরু করে 200 থেকে 300 টাকা পর্যন্ত। ভাইয়ের পাশাপাশি এবার বোন ছোটদের জন্য লম্বা রাখির চাহিদা প্রচুর। অনেকে আবার বিশেষভাবে কাস্টমাইজড রাখি বা থিমযুক্ত রাখির দিকেও ঝুঁকছেন। বিক্রেতারা জানিয়েছেন আগের বছরের তুলনায় এবার অনেকটাই ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই শহরের আশেপাশের এলাকার ক্রেতারা ভিড় করতে শুরু করেছেন। ব্যবসায়ীদের আশা আগামী কয়েকদিন বিক্রি আরও অনেকটা বাড়বে। मार्केट में बहुत फैंसी आया हुआ है और हाफ दाम में माल बिक रहा है। 1 रुपया, 8 आना, 5 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया फैंसी माल सब आया हुआ है। इस बार न्यू हास्टी में बच्चा का डोरीमैन, बेल्टेन, भैया भाभी राखी, ये सब आया हुआ है। फैंसी माल बच्चा लोग का नया आइटम आया हुआ है। डोरीमैन, बेल्टेन। कैसा बिक्री हो रहा है? बिक्री बढ़िया है। बिक्री इस बार राखी का बहुत बढ़िया है। बाजार बहुत बढ़िया इस बार है। सस्ता माल बिक रहा है तो इस बार न्यू हास्टी में सस्ता माल बिक रहा है इस बार राखी का। दाम कम है क्या? दाम कम, हाफ दाम में माल बिक रहा है। हाफ दाम में माल बिक रहा है इस बार। कहाँ से सब लोग आ रहे हैं? बॉम्बे से, दिल्ली से सब माल आ रहा है। तो नया मॉडल राजकोट से माल आ रहा है। ये सब दार्जिलिंग, गंगटोक, असम, सिक्किम, भीड़पाड़ा सब लोग आ रहा है। तो पहाड़ से सब लोकल सब आदमी आ रहा है, माल ले जाना है। न्यू हास्टी में एकदम सस्ता माल मिल रहा है। अच्छा, आपका नाम? हाशमी स्टोर, न्यू हाशमी स्टोर, MD मुर्तजा।